Guys, nato sa tunnel guys. Sulod na po ni guys. Sulod na po ni guys. Muna yung tunnel guys. Oh, tunnel guys. Wow, tunnel. Ngit-ngit gid eh. Tunnel gid eh. Ngit-ngit man. Og maoto no, maayong adlaw kanatong tanan sa tunga-tunga sa among biyahe guys. Nakaagi day mi diri og tunnel. Kini nga tunnel guys, kung di ko masayop, tunga-tunga ni siya sa Picong, Maguindanao Province og sa Lanao del Sur. Og kung nasayop manggaling ko guys sa akong gipamulong, comment lang mo kung asa ni dapit nga tunnel guys, kay wa jud ko kabalo basta nibal-an ako, maora na palihog lang ko comment. Kay lisod po ning magpataka-taka ratag istorya guys nya, pataka ara gyud ito. So comment lang mo guys kung unsay sakto gyud nga location o saktong pangalan jud ani nga lugar. So mo ni siya ang tunnel diri guys, tunnel. Oh, tunnel diri sa sa kini nga lugar diri. Lanao, Linugan, Lanao. Halao.